ladybug? Sun ladybug chat. Saan ladybug chat? Point? Sa again. Saan yung ladybug? Saan? Eh, pala siya ni Buya. Point? Sa nose lang, sa nose. Again. Saan yung ladybug chat? Sun ladybug. Oh, hug muna. Hug. Pakita kay Lily na nag-hug kayo. Oh. Ay! Point? Dali natin. Nanonood si Lily. Paano kayo mag-hug? Bati na yan. Dalawang yan. Hug. Eh! Ay, mo na ikaw niyo. Hug na. Wow! Yay! Where's the babag? Where's the bangag? Ladybug. Singer ladybug. Apo, mama. Oh! Ang sweet no? Point? Hi. Hello. Hug muna. Patingin ako ng hug kung very good. Dali. Very good ba? Hug na. Boing. 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 Point. Mami Carla man. Point. Oh, what's next? Oh, this one. What's this? Donkey. Ito po. Ano po ito? Chicken. And then what's next? Ito po. Yung white one. Horse. Ito po. Yung black one. What's this po? Carabao. Very good. Kiyo naman. What's this, anak? Kiyo. This one, oh. Pig. Paano yung pig? Oink. Oink. Hiling ni Chad, ah. Ito, anak. Ano to, anak? Chad. Quack. Duck. Oh, good, ah. Sa pagkakiti-kiti. Bang. Alam ko kung galit sa atin. Mugaan ito yan. Madar slim nga raw ay mabakas aba kuso-kuso. Kasi lambok ba wag halin. Bugat na kay. Aro. Ay, ganda-ganda rin sumayaw. Bang. Sabi ko na yun yung gusto nila dalawa eh. Abo. Ako nakachinilas pa si Chad. It's okay anak. Para walang dirty yung feet niya kasi naghugas na siya ng feet.